आमर दाबी गुड़िक है हो भाषा को ओडिशा रे द्वितीय राजभाषार मान्यता 80% रु अधिक हो छात्र छात्री पढ़ुथिबा विद्यालय रे हो शिक्षक नियुक्ति हो भाषा को संविधान अष्टम अनुसूची रे अंतर्भुक्त करवा प्राय 10,000 ऊर्ध्व लोक समागम हेबे विभिन्न जिल्लारू आमर हो भाषाभाषी जो लोक अछंती आपण माने आसंतु डिसेम्बर 12 तारीख को एवं ये जो विशाल गणधारणा को आमे जोरदार करवा लयर पीएमजी भुवनेश्वर जोरदार करवा एवं नमस्कार मोर जेते यूट्यूब रे एवं फेसबुक रे जेते भी दर्शक अच्छा समस्त को नमस्कार करुच्ची। आज मो पाखरे बसचंती इंजीनियर नारायणपूर्ति आज नारायणपूर्ति सहित एक साक्षात्कार होईची जहाँकि आगामी 12 तारीख बा डिसेम्बर 12 तारीख रे हो भाषा को नहीं एक गणधारणा भुवनेश्वर लयर पीएमजी ठारे डाकरा देइचंती आ सीए जड़े आग धाड़ीर हो भाषा फाइटर भाव में जनाशुना सबु बेले हो भाषा को लेकिन सब बेले सी सचेतन अच्छा ओडिशा रे चारिआडे सी बुलूचंती हो भाषा केमती अष्टम सूची रे संविधान रे आमर मान्यता मिले और ओडिशा रे द्वितीय राजभाषा जोटा मान्यता मिलवाई सब बेले से तत्पर रही आ चारिआडे बुली बुली संगठन जोटा हो भाषाभाषी अंचल संगठन सुदृढ़ कर चलते सचेतन वार्ता प्रचार प्रसार कर चलते आम सहित आज आलोचना कर नमस्कार नमस्कार। तो आपण जो डाकरा देइचंती बा सर्वभारतीय हो भाषा क्रियानुष्ठान तरफ जोटा ओडिशा राज्य शाखा आसंता 12 तारीख बा डिसेम्बर 12 तारीख लयर पीएमजी ठारे एक दिवस धारणा देवा निमंते जो डाकरा देइचंती यह आपणकर जो रोड मैप किपरि अछि देखंतु आमे अष्टम अनुसूची रे पाए हो भाषा अष्टम अनुसूची रे मान्यता पाइबा पई 31 अक्टोबर एवं नवेम्बर 1 रे दिल्ली रो जंतर मंतर ठारे प्रथमे धारणा प्रदर्शन करिथिलु जे आमे हो भाषाभाषी माने काहे कि आमे एटा पाइबा ना से कथा ऊपर मु किछि मु सूचना दिए एक्चुअली 1950 मसीह रे आमर 14टी भाषा ऑफिशियल भाषा भाव में स्वीकृति पाई जहाँकि संविधान जितेबाला आम प्रणयन करा जाइथिला तेणु से दृष्टि वर्तमान पर्यंत आज पर्यंत 22टी भाषा ऑफिशियल भाव में ता प्रचलन करा जाउछि तेणु जो 22टी भाषा रही एका थर के 22टी भाषा पाई नथिला 1950 रे जभଳି 14टी पाइथिला 1967 रे गोटिए पाइथिला 1992 रे तीनोटी एवं 2003 मसीह रे 4 गोटी भाषा ऑफिशियल भाषा भाव में परिगणित होइथिला तेणु वर्तमान आमे 8 शेड्यूल रे या को आमे अंतर्भुक्त करिया पई चाहूछु या विभिन्न दाबी उपस्थापन आमे करिछु माननीय गृहमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री को एवं राष्ट्रपति को विरोधी दल नेता को मध्य आमे आमर दाबी पत्र उपस्थापन करिछु तेणु से भली भाव में ओडिशा सरकार संविधान धारा 345 अनुसार राज्य विधानसभा रे नियमावली प्रस्तुत करी एक बा एकाधिक भाषा को से माने शामिल करि परिबे सरकारी भाषा भाव में से परिगणित करि परिबे बा द्वितीय राजभाषा हिसाब से माने घोषणा करि परिबे कारण ओडिशा सरकार 1954 मसीह रे ही सरकारी भाषा आईन तैयार करी आमर ओडिया को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करथिले जैसे कि आसाम झारखंड त्रिपुरा गोवा काश्मीर आदि राज्य रे वर्तमान पर्यंत एकाधिक भाषा वर्तमान प्रचलन होउछि बा मान्यता पाइछि तेणु ओडिशा रे 21 रु अधिक आदिवासी भाषा एवं अन्यान्य आंचलिक भाषा थिले मध्य ए पर्यंत कौन सी भाषा को सरकारी भाषा मान्यता बा मिलू नहीं एठारे उल्लेख करने को चाहे ओडिशा सरकार हो भाषा को संवैधानिक स्वीकृति पाई केंद्र सरकार को 2011 मसीहा अगस्ट 10 तारीख रे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पछुआ वर्ग विभाग तरफ सुपारिश करिसंती एवं श्री सीताकांत महापात्र कमिटी तांको रिपोर्ट रे हो भाषा को संविधान अष्टम अनुसूची रे शामिल करने पई सुपारिश करिथिबा सहित पार्लियामेंट रे मध्य मान्यवर सांसदगण उभय लोकसभा एवं राज्यसभा रे सेमानकर
ଦାବି ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ହୋ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ହୋ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦରଦ ବା ଭାଷା ପ୍ରତି ଦରଦ ବା ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାଷା ଆଇନ 1954ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ହୋ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଏ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଗବେଷଣା ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ବି ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋ ଭାଷାକୁ ନେଇକି କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ। ନିହାତି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି 12 ତାରିଖ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ କହି ରଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆମର ସବୁ ଦାବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ହୋ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ 12 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଏକ ଦିବସ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୋ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା, 80%ରୁ ଅଧିକ ହୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ହୋ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ହୋ ଭାଷାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ, ହୋ ଭାଷାରେ FLN କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ, ହୋ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ସାମିଲ କରିବା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋ ଭାଷା ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରିବା, ଦୂରଦର୍ଶନ ଭଳି ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହୋ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା, ହୋ, ମୁଣ୍ଡା, କୋଲ ଓ କୁଲ୍ହକୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହୋ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବା। ଏସବୁ ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦାବି ଆପଣ 12 ତାରିଖ ରଖିବେ ଲୟାର PMGରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ଅଂଶ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହୋ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମି ଯାଉଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ଅନେକ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ସମାଗମ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଆପଣମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖକୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣାକୁ ଆମେ ଜୋରଦାର କରିବା, ଲୟର PMG ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୋରଦାର କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ 12 ତାରିଖ ଥିବା ଏକ ଦିବସ ଧାରଣା ଯେଉଁ ହୋ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ 8ମ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ
हो भाषा कम्युनिटीर जो लड़े आगामी 12 तारिख में करने जाऊँगी तार विस्तृत भाव में श्रीजुक्त नारायण पूर्ति आपण मैंने शुणुले। तो ये भिडियो आपण मानक किपर लगला एवं हो भाषाभाषी मान संप्रदाय समस्त को अनुरोध करी ये भिडियोटी को अधिक अधिक शेयर करूँ जेपरी 12 तारिख आपण मानकर जो दाबी रही ताहा सरकार शुणापी बाध्य हे एवं आपण मानकर जहाँ जेन्युइन दाबी अच्छी ताहा निहाती शुणिबे बोली आमे आशा रखिबा।